पे मेरे हलके के अटक के लोग जो इस दफ़ा ट्यून्ड इन हैं और जो मुश्किल हालात में ये जलसा देख रहे हैं, ये वर्चुअल जलसा देख रहे हैं। और ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तानी जिनने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमेशा मेरी ज़िंदगी में, पॉलिटिकल ज़िंदगी में किया है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनको मैं आज सलाम पेश करता हूँ। अली आपको, जिब्रान को, अज़हर को, सारी पूरी सोशल मीडिया टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने जिस तरीके से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई थिंक, एक वर्चुअल जलसा जो आपने कराया खान साहब के जलसे, तो वैसे ही एक रिकॉर्ड ब्रेक करते थे, लेकिन आज आपने दिखाया है कि हर मुसीबत के अंदर आप लोग एक रास्ता निकाल लेते हैं, टेक्निकल रास्ता और टेक सेवी रास्ता निकाल लेते हैं, तो आप सबका बहुत मशकूर हूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ पे बहुत जल्द बात करूँगा कि हमसे अक्सर आप लोग ख़ास तौर पे ओवरसीज़ या जो इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं, उन कई शोज़ आप देखते हैं जब इज़राइल और फ़लस्तीन की जब बात होती है, वो सबसे पहले जब आप टीवी पे आते हैं तो आपसे होस्ट सबसे पहले पूछता है कि पहले आपने हमास को कंडेम किया था उनके टेररिस्ट अटैक पे, फिर आप आगे बात करें। एक एक कॉन्शियस एफर्ट होती है कि पहले आप बोलें कि जी जो अटैक हुए थे वो टेररिज्म अटैक है और बाकी जो सब कुछ अभी फ़लस्तीन में हो रहा है वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। यही चीज़, यही फ़लसफ़ा इस वक़्त पाकिस्तान में आ रहा है। हमारे लीडरशिप ने इमरान खान से लेके सबसे नीचे वर्कर लेवल तक यूथ ने, हर बंदे ने, बच्चे ने मई 9 को कंडेम किया है। कोई पीटीआई का वर्कर या कोई पीटीआई का लीडर ऐसा है नहीं जो कभी किसी किस्म की वायलेंस या कभी किसी किस्म का एक्सट्रीम मेजर पे जाना पीटीआई का फलसफा समझे। हमारी ईथोस में नहीं है, पीटीआई के फलसफे में नहीं है। इमरान खान ने अपनी 30 साल की सियासत में कई ऐसे मोड़ वापस लिए हैं जहां वो समझते थे कि वायलेंस हुआ है। जब वो इस्लामाबाद भी धरने में पहुंचे थे, वो वहां से इसलिए उस रात नहीं रुके क्योंकि वो उनको फिक्र थी कि यहाँ वायलेंस ना हो जाए और कुछ कोई गलत बात ऐसा ना हो और लोगों की जान ना चली जाए। मई 9 को पीटीआई कैटेगोरिकली कंडेम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा याद रखें कि आप लोगों ने जवाब ये भी देना है कि हम सिर्फ मई 9 सिर्फ कोर कमांडर हाउस को कंडेम नहीं करते। हम हर उस रेडी वाले की, अगर उसकी रेडी भी खराब हो गई या किसी दुकान वाले की दुकान टूट गई हो, हम उसको भी कंडेम करते हैं। हम किसी किस्म की वायलेंस में बिलीव नहीं करते। हमेशा खान साहब ने पीसफुल प्रोटेस्ट रखे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर मई 9 इतना बड़ा वाकया था कि पीटीआई के ऊपर आज जो जुल्म हो रहा है, ये हालात पीटीआई के साथ हों, तो मुझे ये खाली कोई जवाब दे दें कि एक शख्स जो एक जहाज गिराने के लिए तैयार था, जिसके अंदर 300 लोग थे, इंक्लूडिंग फौज की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ बैठे हुए थे, उनका आर्मी पर्सनल बैठा हुआ था, सिविलियंस पाकिस्तान के बैठे हुए थे। अगर वो जहाज गिराने के लिए तैयार था, 300 लोगों की कत्ल करने के लिए तैयार था और आर्मी के हेड को मारने के लिए तैयार था, उसको उसको आप दहशतगर्द नहीं कहते। आज वो दहशतगर्द के उसके ऊपर एयरपोर्ट आ रहे हैं, फूलों के हार आ रहे हैं, उसको हर चीज में फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये तो एक अटैक था जिसको पूरी पीटीआई कंडेम करती है और कहते हैं कि बहुत ये बुरा एक वाकया हुआ है। हमारी एक हिस्ट्री में एक डार्क दिन, ठीक है, लेकिन जहां एक बंदा, और ये कोई हम नहीं कह रहे, उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मुशर्रफ साहब, वो कह रहे हैं कि इसने ये करने की कोशिश की है, हेंस उसके बाद 10 साल का एक मार्शल लॉ आया था उस चीज पे। तो जो बंदा 300 लोगों को कत्ल करने के लिए निकला हो, याद रखें उसको एक दहशतगर्द कहते हैं। और जैसे कि पहले भी बात हो रही थी, जरदाज बहन भी कह रही थी, बाकी भी, कि कन्विक्टेड क्रिमिनल था। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक बंदा जो एक जहाज गिराने की कोशिश की गई थी उसने, और एक कन्विक्टेड क्रिमिनल करप्शन चार्जेस पे था, आज उसको प्रमोट किया जा रहा है कि वो पीएम बने। मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है कि याद रखें कि पाकिस्तान में और ये ओवरसीज और जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि इस किस्म के हालात कोई स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं लेके आएंगे। इस किस्म के जो पॉलिटिकल, जो ये इंस्टेबिलिटी है, ये अरबों रुपए इलेक्शन में करने से इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी अगर एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी ये ना फील करे कि उसका वोट काउंट हुआ है, उसको द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसका जो वोट हुआ है वो यकीनन कुछ हद तक तो एटलीस्ट उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वरना तासुर जो एटमॉस्फेयर रहेगा पाकिस्तान के अंदर, वो ऐसे इंस्टेबिलिटी का रहेगा। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आ सकती। आप जो भी हमारे आसपास के मुल्क देखें, चाहे आप पसंद करें या ना करें,
چاہے انڈیا ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے ٹرکی ہو, چاہے سعودی عربیہ ہو, ایک چیز انہوں نے سب نے قائم کی ہے پچھلے 10 سالوں میں, وہ ہے اسٹیبلٹی. پرائم منسٹر شیخ حسینہ کو دیکھیں, 15 سال سے وہاں تھی, اسٹیبلٹی آئی ملک میں. جب آپ پرائم منسٹر نریندر مودی کو دیکھتے ہیں, اسٹیبلٹی تھی, چاہے ہم ان کے چیزوں کے ساتھ اگری کریں یا نہ اگری کریں, اسٹیبلٹی آئی تھی. پاکستان میں یہ جو کھیل ہے 2 سال 3 سال کا, پھر ہٹاؤ, 2 سال 3 سال کا, پھر لڑائی کرو اور ہٹاؤ, اس سے کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آتی. اسٹیبلٹی کنسسٹنسی کے ساتھ آتی ہے کہ لوگ ایٹ لیسٹ اس وقت اپنی جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں ملک کے لیے, اپنی بزنس کی ڈیسیجنز, اپنی فیملیز کی ڈیسیجنز, وہ کوئی سرٹنٹی کے ساتھ وہ ڈیسیجنز لیں, اور آپ لوگوں سے یہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. تو لہٰذا یاد رکھیں کہ اس وقت جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں سے, یا کئی اس وقت خان صاحب کو جس طریقے سے گھسیٹا گیا تھا, لوگوں کے جذبات ان کے قابو میں نہیں تھے اور انہوں نے جا کے ایک کنڈیمیبل حرکت کی تھی, اس کے باوجود بھی جو انسان آپ کے چیف کو مارنے کی کوشش کرے آسمان میں, جہاز میں, اس کو آج پھولوں کا ہار پہنایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں یہ چیز, کیونکہ یہاں اوورسیز آسمان میں, پاکستانی جہاز میں بہت زیادہ ہیں. میں پھولوں آپ کا لوگوں ہار کو یہ بھی کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ جب ہماری حکومت تھی, جس وقت ہم آئے تھے, ہمارے ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیوں سے آتے تھے کچھ 28 بلین ڈالرز. پاکستان کی ہم پیک پہ لے کے گئے تھے کچھ 32.5 بلین ڈالرز پہ. یاد رکھیں کہ جو 4 بلین ڈالرز ہیں, آج ہم ہر ملک میں جا رہے ہیں کہ ہمیں 1-2 بھی دے دیں. تو خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ جو طاقت ہے جو ہمیں اس اکنامک کرائسس سے نکالے گی, وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. جب اوورسیز پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر کانفیڈنس آتی ہے, پاکستانی لوکل پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں, امپلائمنٹ آتی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کو ہر ملک میں جا کے بھیک مانگنے کی یا لونز لینے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ کانفیڈنس ملک کے اندر سے آتا ہے اور ملک کے لوگوں سے ہی آتا ہے. میں آخری چیز یہ کہتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آخری ایک چیز یاد رکھیں کہ عمران خان سچا اگر نہ ہوتا نا, تو آج یہ انٹرنیٹ کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کا لیڈر, اگر آپ کا قائد صادق اور امین نہ ہوتا نا, تو ایسے عدت جیسے گھٹیا کیسز ان کے اوپر نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی, اور کوئی ہزاروں عزیزیہ اور حدیبیہ ٹائپ کیسز ہوتے اور پیناما لیکس کے کیسز ہوتے ہیں. یہ صرف عدت کا کیس, اور اس لیے اس کو اتنے تیزی سے چلایا جا رہا ہے کیونکہ اور ہمارے صادق اور امین لیڈر پہ اور کچھ ہے نہیں, اس لیے ایسے گرے ہوئے کیسز بنائے جاتے ہیں عمران خان کے خلاف. اگر ان کسی کیسز میں بھی کوئی سچائی ہوتی باقی کیسز میں, تو عدت والا کیس نہیں ضرورت. عدت جیسی چیز ان پرسنل کیسز, گھٹیا کیسز کے اوپر اس لیے زور دیا جاتا ہے کیونکہ باقی کیسز کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی وزن نہیں ہے, اس لیے آپ کو ایسے کیسز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا لیڈر سچا ہے, صادق اور امین ہے, اور آپ لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ سچ اور حق کے راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں. کبھی اپنا راستہ نہ بھولنا. انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا, جیت ہمیشہ سچ کی ہوگی. سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, 2 ہوتے نہیں ہیں. اس سے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں پھر سے. تھینک یو سو اور مچ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. بہت شکریہ زلفی, آپ کا بہت شکریہ. سوینا آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ گائز, آپ کا بہت شکریہ. جبران